تاخیر دعوت خطاب دیواں گا خطیب نقطہ داں خطیب پر تاثیر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی اپنے مخصوص انداز اندر کتاب و سنت دیاں کرنا بکھیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور کرم کے ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل سے نواز کے عرش بری سے ہی اس کی رہنمائی کی ہے۔ ساری مخلوقات مل کے بھی اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ریموٹ کنٹرول بنایا ہے۔ ریموٹ کنٹرول کا معنی ہر وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے گھر میں ٹی وی ہے، ریموٹ ہے، پنکھا ہے، فین ہے، ریموٹ والی کوئی بھی چیز۔ جیسے ریموٹ سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو دل کرے چینل لگا لیں، بدل لیں، آواز اونچی کر لیں، آہستہ کر لیں۔ اللہ نے فرشتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ریموٹ کنٹرول۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انہیں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے جتنا اللہ کہتے ہیں، اور جس سے رب روک دے انہیں رکنا ہے، نافرمانی کا تصور نہیں۔ دوسری مخلوق ہے شیطان، یہ فری ہینڈ ہے۔ فری ہینڈ سمجھتے تھے؟ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں کی قوم پنجابی سمجھتی ہے، میں نہیں مانتا۔ اردو کی فلمیں لگی ہوں، ڈرامے لگے ہوں، یہ کبھی ترجمہ کروانے نہیں آتا ہے، یہ صرف درس میں ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ فری ہینڈ آ جڑی کناں نوں لپی لاؤندے جنوں کی کہندے نے؟ ہینڈ فری۔ میں نے صرف لفظ بدلا ہے، فری ہینڈ اور ہینڈ فری۔ شیطان کو رب نے موج مستی دے دی ہے کہ جا جو تیرا دل کرے کر۔ تیسری مخلوق ہے انسان۔ رنگ بھی سمجھا دیے، ڈھنگ بھی سمجھا دیے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ بتا کے ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب تیری مرضی۔ قرآن کی آیتیں لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لگا، یا گانے لگا، یا فضول گوئی، جو تیرے دل کرے وہ سن، ہم نے تیرے اوپر زبردستی نہیں کرنی۔ جیب میں 1000 روپیہ ڈال دیا ہے، تیری مرضی، حلال کھا حرام کھا، لیکن یہ بتا دیا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ بازار سے شہد خرید یا زہر خرید، الزام ہمیں نہیں دے گا۔ اسے کہتے ہیں کچی پینسل نل نصیب لکھنا۔
سمجھائی نہیں؟ اللہ نے انسان کو کبھی بھی مجبور نہیں کیا. جہاں مجبور ہیں وہ خاص پہلو ہے. انشاءاللہ آج یہ بھی مسئلہ تقدیر ہم حل کر کے اٹھیں گے. تو جدوں تک سمجھ نہ آئی انشاءاللہ کوئی نہیں، ویلے ہی ہوں کڑکاں وڈ لئیاں، ریٹ جڑا لگنا سی لگ گیا. ادھر ریٹ نہیں لگا تو اس زندگی کا تو ریٹ لگے جو مرنے کے بعد کی زندگی. کھپ گئے فصلہ گھٹ گھٹ کے، ہل واہ واہ کے، تے اگوں ریٹ نہ لگا، کھاداں بھی پائیاں، پانی بھی لائے، محنتاں بھی کیتیاں. تے سر جی زندگی پوری گزار کے جے قبراں چ ٹر گئے تے ریٹ اگے نہ پیا، پھر کی بنے گا؟ میری آج کی گفتگو کسی مسلک کے لیے نہیں ہے. جو بھی انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اس کے لیے. ساڑی یہ بھی تو پرابلم ہے نا، اسی دوجیاں نو یہی کہی دا ہے وہ کو بندہ ہے. ہم تو دوسرے کو انسان بھی نہیں نا، میں تو سمجھتا ہوں. تو جو خود کو انسان سمجھے وہ آج سنے. فرشتے ریموٹ کنٹرول ہے، شیطان فری ہینڈ ہے. انسان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. جا یہ دنیا ہے، یہ کل کائنات ہے، ساری تیرے لیے ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بندے کل کائنات میں جہاں بھی جائے وہ میں نے بنائی تیرے لیے. ایتھے بھی غلطی کٹ لو کہ اللہ نے حضور لی کائنات بنائی ہے، قطن نہیں. میرے پیمبر کا جو خاصہ ہے نا اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. یہ گل سمجھ آؤں جی؟ تسبیح دا سارے نو پتا نا. شاعر کہتا ہے جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں. جو خاص ہیں، ہوں مینوں نہیں پتا بھی آ جڑے تسی وچھاؤنیاں وچھائیاں نے یا چادراں اگے پھٹیاں لا دیتیاں نے بھی ادھر کوئی خاص ہی آؤ گے مہمان خصوصی. اچھا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن جگہ خاص ہو گئی ہے. جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں. شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. تسبیح دے دانیاں چ نہ ایک اگے انگل ورگا وکھرا جا محراب بنیا ہوندا، انہوں کی کہی دا ہے؟ امام. سارے گنتی میں آتے ہیں لیکن جب گنتی کرتے ہیں امام کو گنتی میں نہیں لاتے. پتہ جی؟ خاص وہ ہوگا جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. میرے محبوب اور حضور کے جو خاصے ہیں ان کے اندر کوئی دوسرا شریک ہو تو خاصا کیسا؟ قرآن پڑھیے نا، سارے مسلک کی کتابوں میں، مسجدوں میں قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، سورۃ البقرہ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور لوگوں یہ دنیا میں جو کچھ بنا ہے نا تمہارے لیے بنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور مد مقابل ایک ضعیف موضوع من گھڑت روایت ہے، لولاک لما خلقت الخلق. سونیا جے تسی نہ ہوندے تے میں کائنات بناونی نہیں سی. جھوٹی روایت ہے، من گھڑت ہے. ملا علی قاری حنفی نے رحمت اللہ علیہ کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولا گیا ہے. کائنات بنا کے رب نے ریموٹ کنٹرول آپ کو دے دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے، اس کا صحیح استعمال کر یا غلط کر. جنت کی طرف آ یا جہنم کی طرف جا. رحمان کا بن کے رہ یا شیطان کا بن کے رہ. نیک بن یا شریر بن. ایتھے نہیں اسی تینوں ڈکنا، صرف آواز دینی اگے ٹویا ہی. جان کے چھال ماریں تے اسی ہاتھ نہیں پڑنا. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ یہ نیچر ہے. کئی بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں بلیک میل کیتی رکھ دینے، جے تسی میرا کام نہ کیتا ابا جی میں کوٹھے تو چھال مار دینا. جمدیاں بچے بلیک میل کر دینے، میں روئی جان کے زد پی میں رون نال مینوں انہاں کلفی لے دینی ہے پاویں گلا خراب ہی ہوئے. اب ماں باپ کو تو پتہ ہے یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں. ماں باپ دے دیتے ہیں
اللہ کیا کرتے ہیں؟ چیزیں پہلے بناتے ہیں، انسان کو پھر دنیا میں لاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہے تیرے لیے، لیکن یہ کھائے گا تو تیرا فائدہ ہے، حلال ہے، یہ کھائے گا تو تیرا نقصان ہے۔ دیکھنے میں چینی میٹھی لگتی ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ پھوڑے پھنسی موسم کی خرابی میں یہ مزید نقصان دیتی ہے، پت میٹھا نہیں کھانا۔ اب اللہ نے کیا کہہ دیا؟ تیرے لیے اجازت ہے، یہ کر یا یہ کر۔ اسی کی کرنے آ ایتھے آ کے کھلونا ہے، ایتھوں مڈ بجن لگا جائے۔ پہلی گل سمجھ آ گئی کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم پابند نہیں ہیں، مجبور جن چیزوں میں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ قدر ہے، ڈن ہے، دوسری رائے نہیں کہ آپ نے پاکستان میں پیدا ہونا تھا، اللہ نے دوجے ملک چ نہیں ہونے دیتا۔ ایتھے لاگے ای بھی کنے سارے پنڈ نے، تو انہوں اللہ نے 9 نمبر یہی رکھیا، 10 نمبر چ پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے جس باپ کے گھر میں پیدا کرنا تھا اسی کا بیٹا ہے، باپ آپ نہیں بدل سکتے۔ ماں کی جس کوکھ سے جنم دلوایا ہے وہ پیٹ نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے جس قبیلے اور خاندان میں پیدا کیا ہے آپ وہ بھی چینج نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جیڑی شکل دیتی ہے اج کل یہ بدلی جا سکتی ہے، پلاسٹک سرجری ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جو رب کو پیاری لگے وہ یہی تھی جس میں آپ کو بنایا تھا۔ اب آتے ہیں انسان کون ہوتا ہے؟ اشرف المخلوقات ہوتا کون ہے؟ کب ہوتا ہے؟ ہر چیز میں غلطی کا امکان ہے۔ حضرت فرشتے غلطی نہیں کرتے، شیطان کو نیکی کی توفیق نہیں، انسان خطا بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے۔ تے جیڑا کہے کہ میرے چ غلطی نہیں تو میں غلط ہے ہی نہیں، اے بچارے دا اے جملہ ہی غلط ہے۔ کیوں؟ یہ فرشتہ تے ہے نہیں، یہ خود نو فرشتہ کہن دیا ہے۔ غلطی کون نہیں کرتا؟ تے جیڑا کہے کہ میں ٹھیک نہیں ہونا، یہ بھی انسان نہیں، انسانی شکل میں ہے مگر شیطان ہے، کیونکہ یہ اس نے کہا کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ ہم نہ فرشتے ہیں نہ شیطان ہے، ہم انسان ہیں۔ انسان کون ہوتا ہے؟ یہ اچھائی بھی کرتا ہے، اس میں برائی کا امکان بھی ہوتا ہے، یہ برائی کر بھی بیٹھتا ہے۔ اگر برائی کا انکار کر دے تو فرشتہ یہ ہے نہیں، برائی کر کے اکڑ جائے، ضد کرے، اچھا میں کر لیا جو کرنا کرو، یہ شیطان ہے، انسان نہیں۔ برائی کر کے مان جائے، اقرار کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی، جناب آدم و حوا سے بھی ہوئی، وہ کر کے اکڑ گیا، یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، اللہ غلطی کر بیٹھے۔ اج دی حاضری دا مقصد ہے نہ تسی فرشتے جے، نہ میں فرشتہ ہاں، نہ عورتاں حوراں نے، نہ مرد فرشتے نے، اسی انسان ہاں۔ غلطی دا امکان ہے، غلطی ہو جاندی ہے، غلطی دی معافی ہے، غلطی دا اقرار ہے، رب معاف کر بھی دیندا ہے۔ بندے معاف نہیں کر دے۔ ہم نے اپنی غلطی رب کے سامنے بھی، بندوں کے سامنے بھی نظر جھکا کے شرمندہ تو ہوں نا اگر غلطی کی ہے۔ پیو دے سامنے اکھاں کڈ کے اچھا ہو گئی کی کراں کروں، نہیں سی جمنا، ہن جم لیا ہی، ہن برداشت کر، نہیں سی میرا ایتھے بیاہ کرنا۔ اکڑنا نہیں، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ میرے ال ویکھیا جے ذرا، مائک مینو کہہ کے گئے نے بھاجی کہ مائک تے 3 سی، کہن لگے آہ والا مائک یوز کرنا ہے۔ پتہ تھوڑا بہت مینو بھی سی، انہاں دی محبت تو پھر کہہ گئے نے کہ آہ والا یوز۔ میں انہوں ایداں کر کے ایتھے لگا رہا، کوئی تے کہے گا استاد جی پہلے والی گل نہیں رہی، مائک بدلو۔ اس دنیا میں آ کے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اللہ کہندا ہوئے چینل بدل، کیڑے کھاتے پہ گئے ہیں، تینوں میں کسی اور کام بھیجیا ہے، ایتھے آ۔ اتنا سا فرق ہے بس۔ جس بندے کو یہ سمجھ آ گیا کہ دنیا میں بگاڑ موجود ہے،
मैं सुबह सफेद कपड़े पहन के शहर आरिफ वाला जाता हूं, मोटरसाइकिल पे शाम को वापस आता हूं, मट्टी भी पड़ी, गर्द भी पड़ी, गुबार भी पड़ी, कीचड़ भी लगा, मक्खी मच्छर भी लगे, दाग भी पड़ गए, ते हुण इहनूं ला के सुट दईए। इसे उतारा जाएगा धोने के लिए, वाश करने के लिए, दोबारा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करने के लिए। इंसान माहौल से मुतासर जरूर होता है, लेकिन अल मोमिनु ला यंजुस, ये कोई ऐसा हराम का गलत कोई नजस मादा नहीं कि जिसे फेंक दिया जाए। ये खाम माल है जिसे कूड़े में फेंक देते हो, कूड़ा चुनने वाले उसी को उठा के उसी में से रोटी रिज़्क बना लेते हैं। गंदा जंग आलूद लोहा भट्टी में डाल के गर्म करके सुरख करके सान पे रख के हथौड़े की चोट पे लाके फिर उजार बनाया जा सकता है। इंसान से नफरत नहीं है, गंदगी से नफरत है। जेड़ा इंसान नाल नफरत कर बैठा रोल गया। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने गलती बतानी होती है, इंसान कोई गलत करके फारिग कर देते हैं। नफरत जुर्म से है, मुजरम से नहीं। नफरत कुफर से है, काफिर से नहीं। काफिर नाल नफरत कर ली तो मुसलमान किनू करोगे? नफरत बद अमली से है, इंसान से नहीं। जे उन्होंने बद अमल समझ के तो तुतकार ही दिता, तो अमल तो किनू लियाओ? इतनी बात समझ आ गई? तुहाडे विचों कोई फरिश्ता तो नहीं बैठा हूं? मैं तो नहीं जे है कोई शैतान। असी हर दूजे नूं शैतान कह लेने। प्यो अपने सके पुत्र नूं कहने आंदा शैतान दिया पुत्रा, या वो कदी कह दिंदा शैताना, अगू कहंदा जी अब्बा जी। इन्हें जो जी अब्बा जी कहा ना, इन्हें बड़े अदब च कहता अब्बा जी हाँ जी तुहाडा ही पुत्र आ, हुक्म करो। समझ नहीं आई या वैसे कोई गल नहीं यार, फसल च घाटा पै गया, की हो गया? इन्नी दफा कमाया भी तो है ना। जरा हो वो सीधे इंसान है ना। इत्थे पूछना चाहना, तुहाडे पिंड च कोई सैयद तो नहीं रहिंदे? कोई सैयद फैमिली? खोल के बोला, परेशानी तो कोई नहीं। इन्हां नाल बाद झूठे होण यार मैं सैयद फैमिली नाल मेरा ताल्लुक सी। केड़ी बरादरी बहुती है तो केड़े केड़े जे थे? क्यों उस्ताद? हाँ जी, भट्टी ज्यादा ने। चलो ठीक है। पंजाब दे भट्टी ते सिंध दे पुटो, जेड़े जेड़े भी जे, हमने ये समझ लिया है कि मेरी बरादरी तो चंगी दूजी किसी दी नहीं, तो तुसी क्या कि इत्थे सैयद कोई भी नहीं। यही तो गलत फहमी है, दूर करो। सारे आदम दी औलाद जे। सैयदा हव्वा सभी की अम्मा है। अल्लाह ने पहला सैयद बनाया है जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, सैयदा हव्वा को। तो सैयदा दे बाल सैयद नहीं होंगे हैं? अज निके निके अब्बियां पिछे कौम फाड़ ली जे, जेड़ा असली अब्बा है ਉਹਨੂੰ भुल गए जे। सैयद वो होता है जो गलती करके इकरार करे, गलती दूर कर ले। हुण है जे सैयद इत्थे कोई? उम्मीद है हुण इंशाअल्लाह सारे ही होगे। नबी के खानवादे से होके सैयद कहलवाए, निस्बत करे, गुनाह करे, गलतियां करे और माने भी ना, कादा सैयद है? सैयद होता ही वो है, सैयदों व हुसूरा, जो किताब व सुन्नत और वही के ताबे रह के अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर ले। दीवार क्यों बनाते जे कि बाहरों कुत्ता बिल्ला ना आवे कोई। मेन गेट क्यों लाते जे कि अपने अंदर आ जान। हुण ताला ला दो, सारे आ गए ने, बाहरों कोई ना आवे। और जब तक कोई बेटा या बेटी बाहर होते हैं, हाले वड्डा कुंडा ना लाया जे, ताला ना लाया जे, मेरे वड्डे ने आना, मेरे छोटे ने आना। गैर अंदर ना आए, अपने बाहर ना हो। अगर ये हुसूर और हसर और मुहासरा है और यही इसने हुसैन और यही कले हैं, तो फिर आओ दीन के कले के अंदर आज बैठ करके पहली बुनियाद हमने मान ली कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं, शैतान नहीं। इंसान से गलती का इम्कान है, गलती हम सब से हो जाती है। गलती करके अकड़ना नहीं शैतान का काम है, मानना इंसान का काम है। फरिश्तों से अफजल है इंसान होना, तो फरिश्ते साढ़े तो अफजल नहीं है भी समझ लो। क्यों? फरिश्ते 24 घंटे नमाज पढ़ी जाते हैं, साढ़े कोलों कई छुट जांदियां। असी फिर भी उन्होंने तो अफजल हाँ। क्यों?
ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਝਿੜਕ, ਓਏ ਟੁਰ ਤੂੰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾ। अब्बा आया वेखे हाले बैठा हो गया। अम्मा बीमार है, दादा अबू फालिज का शिकार है, दादी अम्मा बेचारी राशे का शिकार है, बीवी वो भी बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं, मेहनत भी करनी है, मजदूरी भी करनी है, तगारी भी उठानी है, तो फिर 24 घंटिया जो थक्का होके ते आन के टाइम कढ़ के रब अगे भी खलोना है तो अफजल ना होया। अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो हुण टुरीए। असी टोटल इस वेले दुनिया च है 8 अरब, किन्ने लगभग 8 अरब की आबादी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 अरब ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਆ। 1 नंबर, ये भी फर्क अज पिंड च रह के समझ लो। ये अपने आप को पहले नंबर की दुनिया, दूसरे नंबर की उनकी एक और दुनिया है, तो सानू वो लोग कहते हैं 3rd वर्ल्ड, तीजी दुनिया। ये फर्क समझो ताकि अगे जी गलतियां ने वो दूर करिए। सर जी 1st वर्ल्ड की है, कहते जी असी अल्लाह दे पुत्र हाँ, नहनु अबनाउल्लाह। ये क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, अहले किताब लोग, 8 अरब के लगभग जो मुसलमान नहीं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, 8 अरब में से 6 अरब लोग वो हैं जो खुद को अफजल मानते हैं और हमें हकीर जानते हैं। दूसरे नंबर की मखलूक उनकी वो है जेड़ी बेडां ते उन्हां नाल सौ सके तो बैडरूम च रह सके, कुत्ता बिल्ला। ये 2nd वर्ल्ड है। ये उन्हां दे नाल सौ सकते हैं, जप्पियां पा सकते हैं, पप्पियां लै सकते हैं, मूँह चुम सकते हैं, उन्होंने जूठा खवा सकते हैं, उन्हों का जूठा तुसी शायद सुनिया होवे या वेख्या होवे कि बाहर की दुनिया च ही चलन डे। तो जदों साडी वारी आवे तो साडे वारी दस्ताने पा के मलका एलिज़ाबेथ जिहड़ी सी ना, वो सलाम लेना भी गवारा नहीं सी करदी कि किते 3rd वर्ल्ड एशिया के मुसलमानों का मेरे ते साया ना पै जाए। ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको मार दिया जाए, इन पे जहर के तजर्बे करो, चूं वाले तजर्बे करो, इन पे ये तजर्बा करो, इनके बच्चे मार दो। अगर कहीं उनके इलाके में कुत्ता जख्मी हो जाए, एयर एम्बुलेंस लेने के लिए आ जाए, मुसलमानों के बच्चे कटते रहें, मरते रहें, गज्जा बर्बाद हो जाए, किसी को फिक्र ही नहीं होती। हुण आई जे 3rd वर्ल्ड की समझ, जिन्हां दे गुण गा के मैं भी यूरोप जाना है, मैं भी उत्थे जाना है, मैं उत्थे जाना है, जो मर्जी कर ले। अभी तो फसल का रेट कम लगा है ना, यहां छोड़ के जा, तेरी फसल भी गई, तेरी नस्ल भी गई, तेरी असल भी गई, ईमान भी गया, अकीदा भी गया, रोते हुए मर के कब्र में गया, यहां भी कुछ ना कमा पाया। यहां तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हर बंदा कामयाबी पीछे दौड़न दिया। मुसलमान कलमा पढ़ के कामयाबी चाहता है, वो बगैर कलमे तो कामयाबी दे। अल्लाह क्या कहते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। असर वेले का दरस है। वैसे छोटे मोटे दरस तो देंदे रहे हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी च पहली दफा है कि असर वेले, एक है लगातार कॉन्फ्रेंसें होनी, लेकिन अलग दरस और असर के वक्त वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाना गवाह है, हालात गवाह है, माजी गवाह है, तारीख गवाह है। मैं कसम खा के हल्फिया बयान देता हूं कि लोगों सारे के सारे इंसान 8 अरब दुनिया तबाही बर्बादी और खसारे में है, नुकसान में है। अल्लाह जी नहीं, असी एडियां कोठियां बना लिया, असी सड़कां हाउसिंग सोसाइटियां बना लिया, साडे मरबे साड़ियां पैलियां, हमारे गोदाम। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, अमन में वो है जो मोमिन है। इस जुमले ने 8 अरब में से 6 अरब फारिग कर दिए। अगर मैं कहा कि जिन्होंने पगड़ी बनी है वो बैठे रहन, बाकी चले जाना, किन्ने जी रह जाएंगे जिन्होंने बनी है, जिन्हों को पगड़ी हो। अल्लाह कहते इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ मोमिन कामयाब है। मोमिन, अल्लाह मोमिन ते धक्के खान दिया, रोलन दिया, नहीं नहीं, दावा और है, हकीकत और है। साउंड सिस्टम वाले सदे जे आए ने, वेखण डे हो, आवी ने मैक भी डंडे अपनी जगह ने। भाजी मैं आ चुक के रख दिता, तुसी कहोगे असीं साउंड वाला सद्या सी। मैं मिसाल दोबारा वो देनी,
ایمان تو آپ کے پاس بھی ہے, ایمان میرے پاس بھی ہے. انہیں تھوڑی دیر نو باجیاں اپنیاں لو آ جانا, وہ مولوی صاحب نو کہو میک لاگے رکھ. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان ایمان نہیں, ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ایمان میں پورے آؤ. کہانی کرنی ہوئے تو چادر ماشاءاللہ پٹھی کر کے اتنا کسیا ہوئے, سر تے پگڑی بنی ہوئے, کلا اچا لایا ہوئے, تے اوتھے ہی لتاں ماری جائے میں کہانی کرن دیا. کوئی کہے گا نا کہانی دے اندر آ, مٹی توڑی رلا, پانی پا, جتھے لت مارنی اوتھے مار. اللہ کہتے ہیں ایمان والو 6 ارب تو گئے, باقی بچے ہو تم 2 ارب. تم 2 ارب نے کیا کرنا ہے یہ میں بتاتا ہوں. عرب سمجھتے ہو کل نو عربی نہ جا سمجھی رکھیا جائے. ہزار تے اتے لاکھ تے اتے کروڑ تے پھر ارب. یہ 2 ارب آپ پہلے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو کلمہ گو بنایا ہے, مسلمان بنایا ہے, مومن بنایا ہے. گل سمجھ آ گئی جی. ان 2 ارب لوگوں کو جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ لو. گھر چ دانے بھی پے ہون, پڑولا بھریا ہوئے, پراؤنے آن تو کہو آٹا کوئی نہیں. وہ پوچھن گے تو سی چکی کوئی نہیں ہے, پین والا ہے, بجلی ہے, دانے پڑولا بھریا ہے, کھڑن والا ہے, کھڑدا کیوں نہیں, بس وہ دی مرضی. مرضی کا مسلمان رب کو گوارا نہیں. مرضی چلے گی تیرے رب کی. اللہ نے انبیاء بھیجے, وحی بھیجی, قرآن بھیجا, حدیث بھیجی, مصطفیٰ بھیجے, فرمان بھیجے. اب اگر یہاں رہ کے آپ کہتے ہو میرا گوانڈی کنک دی روٹی کھاندا میں تو نہیں جے کھانی, کیوں بھئی ساڑی بانتی نہیں, جیڑی شاہ انہیں رکھنی ہو میں نہیں رکھنی. ہم مسلمانوں نے خود کو فرقوں میں بانٹ کے اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میں اس چک چ گل بڑی ذمہ داری نال کہن دیا جائے کہ رب نے سکرات تو لے کے موت تلک, موت تو لے کے نوان تلک, غسل سے لے کے تکفین کفن تلک, کفن سے لے کے جنازے تلک, جنازے سے لے کے قبر میں اتارنے اور تدفین تلک, قبر کی تنہائی تلک, پھر قبر کے بعد نشر تلک, نشر سے لے کے حشر تلک, حشر سے لے کے اللہ نے وہ معاشر کے میدان تلک, حساب و کتاب تلک, عمل نامے رزلٹ دائیں بائیں ہاتھ میں ملنے تلک, جنت اور جہنم میں جانے تلک. ایک دفعہ بھی رب نے تو اڈے کولو کسے مسلک دا نہیں پوچھنا کہ کیڑا مسلک سی. گل سمجھ آ گئی جی. تو نہ ہی اللہ نے یہ پوچھنا برادری کیڑی سی, قوم کیڑی سی, تو پنڈ کیڑا سی. اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اینو جنہ پانی دے سکتے ہو بوٹے نو پانی دیتی جاؤ, اینو جنہ پالنا جے پالی جاؤ, اینو جنہ وڈا کرنا جے سفیدے انگو چکی جاؤ, اینو پھل نہیں جے لگنا. پھل لگنا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں. لینٹر پاؤنا ہوئے تو کنیاں چیزاں لاؤں دے جے, پوریاں گن کے 6. تھلوں اٹا نال چنائی ہوئی ہوئے, ریتا ہوئے, سیمنٹ ہوئے, بجری ہوئے, اور پانی ہوئے, تے سریا ہوئے. 6 چیزاں پہن گیاں تو لینٹر پہنا. ہر شے پوری کر دو, پانی رہن دو. وہ نہیں جڑے کماٹو پھیرن والے, انہاں کہنا بھائی کداں بھائی پانی کوئی نہیں. ہر شے لے آ دو, پورا سیمنٹ پا دے. استاد جی ریت نہ ہوئی تے نے پھٹ جانا ہے. ریت لے آئے ہو, سیمنٹ نہیں ہے, انہیں جڑنا نہیں. باقی چیزیں لے آئے ہو, بجری ہے, مضبوطی نہیں آنی. بجری ڈبل پا دے, سریا نہیں, یہ بن نہیں بجنا. جیسے یہ 6 چیزیں ضروری ہیں انسان کے کامیاب ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے. 6 چیزاں گن کے پاؤ تو پوریاں ایک بھی گھٹ ہوئی کہ تم تڑک گئے جے تو میں نہیں کچھ کہنا. پہلی چیز ان تؤمن باللہ. اے جے ساڈے کولوں غلطی ہوئی, بنایا سانو اللہ نے, اکھ دا ڈیلا دیتا ہے رب نے, تے 32 کروڑ کیمرے پا چھڈے نے راڈ اینڈ کونے دے پیچھے مفت.
ਪਤਾ ਜੇ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਡੇਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 1.5 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੇਲੇ 1-2 ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਚ 1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1.5 इंच के डेले च रब ने पूरी कायनात पाती है रंग इतने भरे हैं कि हर रंग अलग नजर आए सिबगा तल्ला वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा जिस आंख में रब ने नूर रखा अपना रंग रखा मनाजिर रखे तुझे मुझे हर कोई नजर आ गया नहीं नजर आया तो रब की तौहीद नजर नहीं आई कुल हुवल्लाहु अहद बोल के लब आज़ाद हैं तेरे अंतुमिना बिल्लाह तेरे फिरके नहीं मुझे चाहिए तू मेरा है तेनू कहना पैना है तेनू कहना पैना है 5 पुत्र बैठे होण अब्बा होवे एक ते पुछो तू किदा है ते की कहेगा वो की आखू मैं इन्हां नू कह बैठा मैं जमलेरे रोड ते पैण लगा कहंदे ना 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 थाना आमद यार रोड ते आना जे वो तू आवे मेरी जन्नत अल रोड में सिराते मुस्तकीम रखे होवे तू कवे जिथे भाभी है उथे सुन्नी नहीं जिथे सुन्नी है उथे बरेलवी दियोबंदी नहीं जहां शिया है वहां ये नहीं वहां वो है वहां ये नहीं या ये है वहां वो नहीं बड़ा मुंडा जो कवे जे ओए खबरदार जे तू अपने अब्बे का नाम लिया तो मैं नहीं हूं मुड़ के उन्होंने अब्बा बनना ये सके भाई हैं बाप एक है हम सब इंसान है रब एक है कुल हुवल्लाहु अहद ए मनो तो फिर 8 अरब चू 6 अरब नू मनाउणा नहीं है हले आपां 2 अरब तो मन बैठे हैं हमारा फड्डा ईमान में नहीं है हमारा फड्डा ईमान में नहीं किस चीज में है ओ दसना जे अंतुमिना बिल्लाह आप अल्लाह पर ईमान लाएं ते जिदा रब होवे ते जिदा प्यो होवे दुनिया च नादरा वाले लाख रुपया भी ला देन अब्बा बदलोगे हैं यार किसी ने तेनों 2 चीज़ां रब दियां कट्ठियां करके देतियां वो असी जानवर तो भी गए खोते नूं दाना पाउंदे जे पट्ठे धुप्पे छावें पानी ना दाना आपने बनाया है ना चारा आपने बनाया है ना पानी आपने बनाया है ना गधा आपने बनाया है ते उस खोते नूं भी माड़ी जी टिच कर दवो ना तो रेस फड़ लैंदा है तुहाडे हल इवें ही है साडे हल ते खोता रेड़ी जोया होवे ना उहनूं इदां कर दी ना वो नस पैंदा ते पिछे फट्टे ते मालक ने लिखिया हुंदा फेरा लब्बे ना लब्बे स्पीड पूरी 90 आओ पिया जांदा ही ते जीटी रोड ते पुचकार देवे उत्थे ब्रेकां ला लैंदा खोता होके आप उसके मालिक है पालने वाले नहीं है तो जिस रब ने तेनू बनाया नहीं है पालिया भी है वो वाजा मारदा रवे हय्या अल सलाह ना तू रेस फड़े ना तू टुरे ना तू आवे ना तू उठे वो रोकदा रवे ते आपां डके ना जाइए कवे सूद नहीं खाना असीं कहिए तू होएगा रब अपनी जगह बह अरशां ते तेनू की पता इत्थे रोले की ने वो कवे ढोल नहीं बजाना तेनू की पता मुंडे वाले तो कुड़ी वाले राजी नहीं होंगे जब तक असी डगे ना लवाइए वो कहते गज वज के आयो तेरियां 2-4 धियां होंदियां तेनू विआहणियां पैंदियां जेस देना पैंदा तेनू पता लगदा शिकवे करके रब से बैठे हुए हो और नहीं असी खोते तो भी गए गुजरे हैं जिन्नी मालक दी मनदा उन्नी ते असी इंसान हो के नहीं मनी किते तू कह छड़ी तो मैं भाभी आ सुन्नी आ शिया बरेलवी आ दियोबंदी आ चिश्ती आ कादरी इदां जान नहीं जे छुटनी सोनियो इल्लल्लज़ीना आमनू जो भी आपका मसलक है तौहीद को पल्ले बांध लो तौहीद एक गल पूछा मैं मिसाल नाल गल समझाना चाहना तुहाडे चो कोई बंदा भी उमरे ते जाना चाहे शनाख्ती कार्ड तो बगैर तुर जाएगा एयरपोर्ट वाले तो शनाख्ती कार्ड नहीं वेंदे वो की वेंदे ने उस तो अगली शय पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ना वे पासपोर्ट बनता है नहीं बनया ना पासपोर्ट बन जाए जेब च पा के 2 इथों बस च बह के बस वाले कहो कारवान वाले ले जा लाहौर आओ चले आई नियाजी लेके जा रहा है उत्थे जाके कहो मैं उमरा करन चलिया सऊदीया मक्के मदीने वो तो पासपोर्ट वेख के तेनों शायद कह देन कि ठीक है हाजी साहब आई चले ने मैं मरबा बेच के आया हुण मैनू डकना नहीं किसी ने मैं हो के ही आना है एयरपोर्ट वाले ने कहना ओए वो वीज़ा कितने
सर जी वीज़ा भी लगा है तो उत्ते मोहर 2 नंबर है, साइयां ने तां भी डक लेना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, आइडेंटिफिकेशन दे, पहचान दे, तू कौन है, कहां का है, इलाका कौन सा है, वतन कौन सा है, देश कौन सा है, बेटा किसका है, बच्चा किसका है, ये मालूमात देगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए मेरे मसलक नू ना वेखो, मैं तौहीद च अल्लाह नू कल्ला मनण वाला। कदी वेख्या जे कि किसी ने कहा हो यार सुन्नियां ने पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनाया है तो असीं शिया ने नहीं बनाना, भाबियां ने नहीं बनाना, देवबंदियां ने बनाया, असीं नहीं बनाना। एवें नहीं जे, सारियां नू बनाना पैना है। तौहीद सबको अपनानी पड़ेगी तो कामयाबी वगरना नाकाम। इस्लाह फरमाइए। दूसरी चीज, ईमान कौन सा चाहिए? वह बिल मलाइका, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही। फरिश्ते, फरिश्तियां का की माना? तवज्जो करे जैसा। फरिश्ते का माना यह है बनाए अल्लाह ने है, ताकत उनको दी है। अल्लाह वेखण दिया है तो फरिश्ते लिखण दे ने, अल्लाह वेंदा है तो फरिश्ते लिख देने। अगर साडे ये चीज़ दिमाग च आ जाए और पल्ले बन लईए तो अनपढ़ ते पढ़े बराबर। सिर्फ इन्ना जुमला, अल्लाह वेखण दिया, फरिश्ते लिखण दे ने। सर जी कैमरा सामने होवे ना तो जिन्नी मर्जी खुरक हुंदी होवे ना, बंदा खारिश नहीं करता कि एवें मूवी खराब आएगी। तो सुत्ता भी होवे ना स्टेडियम च तो नाल वाला कह दे हुज मार के, ओए कैमरा तेरे कर दिओ कि नहीं। सर जी रब दे भी तो कैमरे वेंदे ने। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। केड़ी मजबूरी है? जिथे मर्जी टुर जाओ ना, किसी भी मसीत च लैटरीना च जाके वेखो, कौम का पता चल जाता। फलाना काफर, किसी बंदे का नाम लिख के वो इदां दा, वो इदां दा। तेनू पता नहीं सी लैटरीन बैठन लग्या कि मेरा रब वेंदा है तो फरिश्ते लिखण डे ने। ये जो क़यामत वाले दिन रब ने खोल के अगे करता, पढ़ की लिखिया सी, तो शर्मिंदगी नहीं होनी। फरिश्ते ताकतवर हैं, फरिश्ते देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, रब की निगरानी है। लेकिन तूने जो दीन लेना है वो लेना है, जो अल्लाह ने आसमान से वही बना के भेजा है, ईमान वो लेगा। वगरना तो मार्केट में बड़े ईमान फिर रहे हैं। वही कौन सी है? जिबरील अमीन। पता जे बड़े सारे पिंडां वाले जिबरील दे मुखालफ ने, कहंदे इहदे नाल साडी दुआ सलाम नहीं। अज जिहड़ी 26 है ना, 26 मई, अज एक बाबा टुर गया सी दुनिया तो कहंदे ने लैटरीन च मरिया सी। उन्हें सिर्फ फरिश्ता बदलिया सी, मोमन सी, कलमा पढ़दा सी, कहंदा सी मैं मुसलमान हाँ, अबाओ अजदाद मुसलमान। कलमा पढ़ के सिर्फ फरिश्ते पे इतबार नहीं आया कि जेड़ा जिबरील है ना हुजूर को वही लै गया, मेरे ते क्यों नहीं लैके आया। इन्हें टीची फरिश्ता बना लिया सी। अल्लाह ने उत्थे मारिया, अल्लाह माफ करे, जिथे 2 मिनट बहना औखा है। पता जे कोई नाम पल्ले पे आ जा की सी, नाम बोले हो जरा। तुसी ना अज माशाअल्लाह चंगे लगन डे हो, सोहने लगन डे हो। सिंध आंगू ना बस चुप्पी जे, सिंधी बड़ा चुप करके सुन देना। एदा नाम सी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। समझ आ गई? फरिश्ता नहीं बदलना तो वही नहीं बदलनी जो आसमान तो उतरिया। इत्तबिऊ मा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ओ मनना है जेड़ा आसमाना तो आया, जमीन वाला नहीं। मिसाल देना है, मेरे दोस्त ने मैनू खजूरां भेजियां तो उतों मैनू फोन करता, तो नाले ना वो जिहड़ी भेजी सी ना डब्बा, उसकी तस्वीर खिंच के मेरे व्हाट्सएप पर भेजती। जिस बंदे दे हथ भेजे ना, उन्होंने साइया ने की किया, उन्हें चीज़ दे दी कि यार वो प्रोफैसर नूं दे आई। वो जिहड़ा अगला बंदा सी ना देण वाला, उन्हें क्या इनू केड़ा पता लगना है। वो ईरान वाली खजूर मार्केट च जिहड़ी 2 नंबर जी फिरदी, उन्हें चुक के पैक करके तो डब्बा एक मैनू फड़ा गया तो कहंदा जी वो तुहाडी अमानत सी तो देनी। हुण मैनू तो पहले पता सी की है, जिहड़ा सामने आया जिंदगी उत्थे लंघी उहदा भी पता सी। भाजी समझण डया सी कि दा लग गया। मशहूर है ना साडे पंजाबियां च कि 2 चीज़ां जिथे लगन उत्थे ला। इंग्लिश दी दी ते पंजाबी दा दा। इंग्लिश दी दी उन्हां मुंडियां कुड़ियां नूं समझ आ गई जिहड़े मतलब सातजां नूं, ते दा दा तुहानूं भी पता जिथे लगदा ला। हथ पै दी गल है, हथ पै गया। साईं हुणी दा लाया, मैनूं उन्होंने पूछा जी अमानत पहुंच गई है? मैं आख्या जी पहुंच गई।
जी पहुँच गई है। वो परदे कज लैंदा है, साढ़े किन्ने दा ने वो कजी फिरदा है। जे मैं तस्वीर खिंच के वापस भेज दिंदा ना कि भाजी मैनू तो आ मिली है, तो एक्सप्लेनेशन हो जानी सी, खिंचाई हो जानी सी कि नहीं, कि यार ये बंदा तो इस काबिल ही नहीं है। रब ने पर्दे रखे हुए हैं, अगर रब पर्दे उठा ले ना, अल्लाह की कसम औलाद अपने प्यो नू अब्बा ना आखे, ये उन्हें ऐब कजे ने। कोई बंदा अपनी बूढ़ी नू बूढ़ी ना मने, कोई बेगम अपने शौहर को शौहर कहने पे तैयार ना हो, औलाद को मां बाप मानना छोड़ दें, ये पर्दे हैं उसके, सित्तीर है वो, वही भेजी है, हुक्म दिया है। 2 नंबरी दुनिया च तो चल जानी है, अगे नहीं हो चलनी। कबर दा पास ही उथों लंघना पैना है, पहली रात औखी हो, सब ने छड़ जाना है। मेरे ना नानके सारे बरेलवी ने, सारे टोटल, ते दादके सारे देवबंदी ने। मेरे क्लास फैलो तो यार बेली जेड़े ने जी 10 टॉपर्स अक्सर वो शिया ने, मगर इन्हां चों किसी ने भी कबर च मेरे नाल नहीं आना। उत्थे अमलां ते होने नहीं नबेड़े। मुझे ईमान खालिस लेना है, वही वाला लेना है, और निसाब कौन सा लेना है? दुनिया भर दियां किताबां पढ़ छड़ियां ने, अल्लाह का शुक्र है डिग्रियां कोल ने। अरबी च डिग्री नूं आंदे ने शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तेरे पास PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है, MPhil है, नीचे वाली ऊपर वाली डिग्रियां है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अगर तेरे पास शहादत जो रब ने डिग्री मांगनी है वो नहीं ना, कुछ भी नहीं। इनू कहते जे ईमान। शहादत डिग्री है। अब अल्लाह ने डिग्री में सिलेबस भेजा है, कुरान पढ़ा है। कारी साहब कह रहे थे जी असीं इत्थे कुरान पढ़ाने, तुसी जो मर्जी बच्चों को पढ़ा लो। यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ यूनिवर्स है, यूनिवर्स कायनात को कहते हैं। पूरी कायनात के इल्म यूनिवर्सिटियों में नहीं होते। 4-5 सफ़े पढ़ा के सिलेबस निशानी दे के गैस लगा के चल पेपर च बह के फेवरेटिज्म डिग्री मिल गई। लेकिन अल्लाह के ऐसा नहीं है, कुरान में है, जहां पूरे जहान का इल्म अल्लाह ने किताब में रखा है, और तेरा मेरा निसाब और सिलेबस है कुरान। मुमकिन है एक बंदा तुरायत लेके बैठा हुए, तुरात भी अपने दौर का निसाब है, इंजील अपने दौर का निसाब है। ए जिन्ने ईसाई क्रिश्चियन दूसरे ने, ये तुहानू किते मिलन ना तो इन्होंने दसो भाई ये निसाब सी, हुण पुराना हो गया, नवे सिलेबस के मुताबिक आ तैयारी है। पंजाबी च तुहानू दस दवां, कहिंदे नहीं जे मुंडियां दीयां किताबां बदल गईयां इस तरह, इनू कहिंदे जे सिलेबस ते किताबां। अल्लाह ने कुरान मजीद आपके लिए उतारा है। आउंदा जे जिन्हों जिन्हों आउंदा जे, चलो हुण आओ, मैं टुर जाना मुड़ के तुसीं गल्लां करनी है, करोगे कि नहीं? करदे लोकी। मैं ना लंबे सफ़र किए ने, सादकाबादों लैके लाहौर फैसलाबाद, तो जो किसी स्टेशन ते स्टॉप ते रुकना ना, तो बसां दे विच एक बिलखसूस खानेवाल तो कच्चे खूह तो कुछ लोगों ने चढ़ना, हाथ च छापर होना, लो जी बूहे बारियां बंद करो। वही कहना की हो गया पता नहीं, मैं छड्डन लगा जे चूचे, 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद। लो चेक करो, 2-2 बोटियां इन्हें दा डोंगा, इन्हें दी जिहड़ी इन्हें दी परात ते इन्हें दी देग, बिस्मिल्लाह जी आर्डर करो, चेक करो। वो कईयां ने चेक करके बाद कहना टाटरी, उन्हें कहना जो टाटरी है तो हुण दसो, 2 नंबर माल बूह बाहर सिटो, पैसे वापस लवो। जो मैं टुर जाना फिर गल्लां दा फायदा नहीं। अगर मेरे भाई बात है तो अब कर, जिंदगी गुजर गई है, कुरान पढ़े आई। सारे मेरे बुजुर्गों तो मोहतरम हो, तो मेरे तो वड्डे हो, तो समझदार हो, अकलमंद हो, सुने हो। मैं ना फैसलाबाद आया तो मैनू एक बंदे ने पूछा, तू लाहौर वेख्या? मैं उदों लाहौर नहीं सी वेख्या, मैट्रिक करके मैं आया सी। लाहौर वेख्या ही जी? मैं नहीं वेख्या। कहता फिर तू जम्मिया ही नहीं। मैं क्या शाबाई भाई, पिंड वाले मानते हैं, चौकीदार मानता है, जम्मन पर्ची ते लिखे है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, सर्टिफिकेट मेरे बने ने, इन्ने साल धक्के खांदे वाही करदे हो गया, फलियां नाल कणकां गा छड्डियां ने, करावां नाल टिब्बे आबाद कर छड्डे ने, आ ते ओ कर छड्डिया, ते इन्ना पढ़ के जे इत्थे आया ते लाहौर नहीं वेख्या ते जम्मिया ही नहीं। खैर जो लाहौर वेख्या तो फिर पता लगा भी वो सही कहता सी, मैं दुनिया के कागजां च नहीं जम्मिया, इत्थे रह के की पता भी लाहौर की हुंदा, सिर्फ बसां दे बोर्ड ही पढ़े ने ना, लाहौर बाहरों बाहर बाईपास लाहौर।
میں 99 میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، جب آیا نا سورہ الرحمن پہ تو بڑی حیرانی ہوئی. اللہ کہتے ہیں الرحمن، اگلی آیت کیجئے، علم القرآن خلق الانسان. سنیو توجہ میرے رحمان کا تعارف یہ ہے کہ اس نے قرآن پڑھایا ہے، انسان بنایا ہے. قرآن پڑھایا ہے؟ کوئی منڈا ماں دے ٹھڈ چ پڑھایا جے کدی؟ وہ پہلے جمے تے صحیح قاری صاحب، انہاں نوں پتہ لگے بھی اللہ نے آس امید دیتی ہے، جھولی ہلی ہونے والی ہے، یہ جا کے بہ جان بھی آ منڈے نوں میں قرآن پڑھاਉਣਾ ہے. تیری مہربانی کاکا جمن دے، پھر تینوں دے چھڈاں گے. پہلے پیدا ہوگا تو پھر پڑھے گا نا. اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ رحمان وہ ہے، قرآن پڑھایا ہے، انسان بنایا ہے. پہلے قرآن پھر انسان. 150 تفسیراں پھول ماریاں تے پتہ لگیا کہ 100 سال عمر ہو جائے، ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، بہترین تو بہترین تاجر ہوئے تے اچھے تو اچھا وائی کرن والا ذمہ ہوئے، اچھا شملہ ہوئے، پنجاب یونیورسٹی تو پڑھیا ہوئے، بیرون ملک تو آیا ہوئے، دنیا جہان دیاں ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوئے، اگر انہیں قرآن نہیں نہ پڑھیا تے پاویں 100 سال دا بھی ہو گیا، جمیا نہیں. جمیا نہیں. ہوں جڑے جڑے پیدا ہوئے جے ہاتھ چکو. تر جانا ہے تے بعد چ تسی کہنا ہے مولوی لکوں لے گیا. میں لکوں نہیں لے رہا سر جی، تھوڑی جی ہوش دلا رہا. وہ جنہ دا عقیقہ نہ ہویا ہوئے، ماں پیو نہ کر سکے، ہون عمر 60 سال بھی ہو جائے تو کہندے ہو مولوی جی میں اپنا عقیقہ آپ کر لاں. ہاں جی کر لو جی، ہو جائے گا جی ہو گیا ہے جی. اوے جے نہیں ماں پیو پڑھا سکے تو نہیں 60 سال تک پڑھ سکے، حالات نے اجازت نہیں دی، یہ پہلیوں نے وائی نے، ذمہ دارے نے، کاروبار نے، کھیتی باڑی نے موقع نہیں دیا. حالے بھی ٹائم جے جمو پڑھو، آج تو بات کرو شروع. تے پڑھنا کدے کولوں ہے؟ اللہ نے جنوں استاذ بنا کے بھیجے ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. سارے رٹا مار کے پڑھا دیندے نے، اے بھی میں بھی آ بھی او بھی. ہر ٹیچر پڑھ پڑھ کے کتاباں پڑھا چھڑدا ہے. جو دل کو رب سے ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اللہ نے استاذ بنایا ہے محمد الرسول اللہ انما بعثت معلما. رب نے مجھے استاذ ہی بنایا ہے. ਇੱਥੇ ذرا گنڈ دئیے تھوڑی جی. رسی دا ڈر ہوئے نا تے کنارے کھل جان گے تو گنڈ دینی پیندی ہے. تے جتھے گنڈ ہوئے اتنے ہاتھ پکا پی جاندہ. ذرا پاؤ ذرا پکا ہاتھ. کدے کولوں پڑھنا ہے؟ میرے کالج دے وچ ریٹائرڈ ٹیچر آ جائے جڑا ریٹائر ہو گیا 60 سال عمر ہے، 10 سال ہور کڈ کے آ جائے تو مینوں کہے پوت تو کلاس 'ਚ سائڈ تے ہو، اج کلاس دی حاضری میں لینی ہے تے اج جننے منڈے بیٹھے نے میں فارغ کر دینے نے، میں اتنے نویں پانے نے. وہ کول اتھارٹی ہے کہ وہ کام کرے؟ نہیں، وہ ریٹائر ہویا ہے، فارغ اللہ دی سپرد. تیرا کی کام ہے؟ وہ بھائی تیرا کی کام ہے؟ یہ تیرا کام نہیں. اپنے دور میں استاذ تھا، عزت تھی، آبرو تھی، مقام تھا، نام ہے، عمر ہے، تجربہ ہے. مگر حاضر سروس ٹیچر نام داخل کرے گا، نام خارج کرے گا، کلاس میں بٹھائے گا، نکالے گا، جو وہ پڑھائے گا اس کا پڑھانا چلے گا. سارے انبیاء برحق ہیں مگر اب ریٹائر ہو چکے ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر سروس استاذ ہیں. پڑھنا انہاں کولوں پینا ہے تے پوچھنا انہاں کولوں پینا ہے. ایک اور بھی مثال نال لے لو. میں پڑھاؤن ڈیا سا تو نال اکیڈمی لا گیا، استاد جی تواڈے کالج دا تیرا رزلٹ چنگا کوئی نہیں، اسی نال اکیڈمی بنائی ہے. اس اکیڈمی 'ਚ بچے تے ساڈے ٹیچر بڑے ماہر، اے اج تواڈی کلاس لین گے پڑھان گے. تو کون ہونا؟ چل شاباش سائڈ تے ہو. حکومت آن دیندی ہے پرائیویٹ والوں نوں. یہ بیچارے آپ تک کے کھاندے ہوندے نے، اینڈ تے جا کے آؤ بورڈ کولو، آؤ سکول لوں، ادھروں داخلہ بھیج دو، آ کر دو، ادھا ہو جائے ہو جائے، ڈگری پھر ملے گی، سرٹیفکیٹ پھر ملے گا. اور میرے دوست سارے ریٹائرڈ نبی نبوت کے تاج لے کے انبیاء بن کے بھی آ جائیں، مصلی پہ حاضر سروس استاذ محمد الرسول اللہ. تے جے کوئی امتی کہے کہ میں حضور تو بہتا پڑھے ہاں، حضور نے کیڑی کوئی پی ایچ ڈی کیتی سی، انہوں نے کیڑا کوئی ایم فل کیتا سی، انہوں کو کیڑی کوئی ڈگری ہے؟ میں تے انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، لہذا اگے میں کھلونا ہے. اور سوچ لو جیسے پرائیویٹ سرکاری
जगह पे आके अपना असर रसूख नहीं दिखा सकता, और जिथे नबियां दी नहीं चलन डी ते रिटायर्ड दी नहीं चलन डी उत्थे उम्मतियां नूं अगे करोगे। ऐ जिद्दण नुकता समझ आ गया तेरे मेरे फिरके गए फिरके। गल किनू पुछनी है? हुजूर नूं। मिसाल दवां, मैं घर च ना टैल लवाउणी सी, मैं चुन के मिस्त्री लभ्या जिहड़ा ना शहर दा टैल दे विच महारत रखदा सी। भाजी उन्होंने मैं सद के ना तो कोल बहा लिया, बच्चे मेरे कोल। मैं क्या गल सुन, ए जिथे जिथे भी टैल लाउणी उन्हें पूरा फर्श लाना, पर अध च ना गिण के अपनी जिहड़ी गिठ है ना मिण के पूरी, ये गिठ गिठ विथी छड्डी जानी, विथ छड्ड के टैल लाई जा। कहंदा उस्ताद जी कित्थों पढ़े जे? सुनियो जरा, कित्थों पढ़े जे? मेरा मुंडा कोल बैठा सी जी, अब्बा जी मदीने चों पढ़े ने। कहंदे उस्ताद जी मदीने दीयां गल्लां बहुत चंगियां, पर फिर टैल लवाउण दा फायदा की है जे तुसी गिठ गिठ विच वेथी छड्डणी है? मैं क्या तू किदां लाउणी है? कहंदे जी मैं ते कन्नी चाड़ के ते नार ला के आ लगी है ना तोड़, इथों एक एक टैल कढावां जरा। ये सफ तब सफ है जब मुसल्ले से मुसल्ला जुड़ा हुआ है, तार से तार, तंद से तंद, रेशे से रेशा, धागे से धागा जुड़ा है तो सफ है, नहीं तो कल्ला मुसल्ला जे। हुजूर ने की किया? इस्तऊ एतदिलू सव्वू सुफूफकुम, मेरे उम्मतियों सफ बना लो। मेरे उम्मतियों, मैं क्या टैल लवा विच विथी छड्ड। वो कहंदा मैं विथ नहीं छड्डनी, फासला नहीं छड्डना, टैल नाल टैल लाउणी है, नहीं तो किसी होर तू लवा लो। हुजूर कहण दे ने विथ नहीं जे छड्डनी, पैर नाल पैर रला सफ बना। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਰਜ, ਇਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਤੇ 100 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਵੇੜੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਔਰ ਪਾਂਚਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, आ मसलक बहुत है। और भाई गल सुनो, डर सिर्फ अल्लाह का। जिंदगी ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे, सब ने मर के लेना तो कफन है, जाना कब्र में है। इन्ना तू डरा जिन्हों ने रब ने बने, रब तू नहीं डरे? जो अल्लाह की तौहीद नहीं अपना रहा, शिरक कर रहा है, जो कुफर में मुब्तला है, उन काफिरों से डर जाऊं? जो रब के नाफरमान है, नाफरमानों से डर जाऊं? जो अल्लाह के बागी हैं उनसे डर जाऊं? जो मोहम्मद रसूल सल्लम के नाम की भी हया ना करे, काम की हया ना करे, उनसे डर जाऊं? मेरा सका भरा भी क्यों ना होवे, ओदे जुस्से तो डर जावां जो मेरा हक मारे हिट लवे? मैं कहना मेरा हक है, इत्थे रख। सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बरेलवी मेरे वीर चुक के साइड ते रखो, रब तू डरो, कबर च कल्ले होना जे। आ कब्रिस्तान च किन्ने सुन्नी पे ने, किन्ने दूसरे मसलक वाले पे ने, करदा पता कोई आउंदा पिछे? कोई है जे बारू जानदा? ओ बड़े बड़े ग्रुप, बड़ी बड़ी जमातें, डंडा सोटा .com, बड़े बड़े चौधरी पहलवान, असले मुसल्ला लोग किथे ने? अज रब दा डर अल्लाह ने पूछना है, रब अगे खलोना है, ते रब ने की पूछना है? अब बोलो केड़ा मसलक सी? अल्लाह ने कहना मर रब्बो के, दस कोई मुश्किल कुशाई किदे तू कराउंदा सी जदों मुश्किलां पैंदियां सी? जदों मुश्किलां पैंदियां सी ते किन्नू सादा सी? बच्चा डिगे तो की कहंदा अम्मी, अब्बे नूं फील हुंदा कि नहीं मैं भी तो आखिर यार कोल बैठा सा, तू माल क्यों भजे? तेरा रब कहंदा मैं तेरा रब हो के तुझे अदम से वजूद दे सकता हूं, मां के पेट में पाल सकता हूं, दुनिया में ला सकता हूं, मां के दूध के चश्मे चला सकता हूं, तेरी खुराक का बंदोबस्त कर सकता हूं, तेरे सीने में दिल की धड़कने चला सकता हूं। और जैसे रब ने तेनू इन्ना कुछ दिता है, औखे वेले तू ओदा जुबान ते नाम ही ना लिया। मैं बूरे वाला से जा रहा था, छोटी ईद थी, ट्योटे ते सन, रजाने को जाके मैनू नींदर पैन लगी, मैं कुरान मजीद कढ़ के डैशबोर्ड ते रखिया, समुद्री तो पहले कोटां दे कोल आण के आमने सामने गड्डियां टकरा गई, 100 की स्पीड उन्हां दी सी, इन्नी की सर जी 18-20 बंदे जिन्ने भी सना, जदों टक्कर वजी है और शीशा आया फ्रंट ते, रब ने टोपी सी सिर दे उत्ते सिंधी शीशे वाली, चेहरा बच गया, पूरी गड्डी कट के कड्डी सिवाय मेरे, तो मैं अल्लाह की कसम खा के रब दे घर च कहण दिया, मेरे मूँह तो रब तो अलावा किसी बंदे ने रब का नाम नहीं उस वेले लिया, जेड़ा जिथे जुड़िया सी उन्हें उन्होंने सद्या।
ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਨਾ। मैं अपने इलाके च मां जी हाथ च 2 छापर फड़े सौदे लैके जान दी। मैं क्या मां जी सौदे कितों लेंदे जे? पुत माजे कोलों। जिथों कोई सौदे लेंदा उतों ही ना, जिथों बी लिया जे वही दसोगे ना। औखे वेले जिन्हों जाके कहोगे आ पैसे दे अब्बा जी ने ना। मैं सारी दुनिया च फिर के जिंदगी च प्यो सी ना तो कह रहे थे अब्बू जी पैसे दे अज मैनू चाहिए ने। हुण उदां दा चेहरा कोई नहीं जिन्हों मान तराण नाल बंदा ये कह दे कि मेरी जेब खाली है तो दवो ना। ये रब ही औखे वेले पुकार, समुद्रां च पुकार, जिन्हों सदन दे है उन्हां दे पिंड च सिग्नल ना होण ते अगू कह दिंदे यार मैं तेरी कॉल नहीं सुन सकिया, लफज कट्टे गए सी, सिग्नल पूरे नहीं सी। और जिहड़ा जमीन दे उत्ते जिहदे सिग्नल पूरे नहीं, जमीन दे थल्ले टुर के ते तेरियां सुनन लग पैंदा। किन्नू सददा से मन रब्बुक, किन्नू पुकारे आई? अम्मा कहंदी है माजे कोलों। मैं क्या अम्मा मैट्रो लै आया करो एक छत च सारे जा, मैं नहीं जानदी तेरी मैट्रो शैट्रो नूं। तो जिन्हें जिंदगी च रब नूं कदी सद्दिया ही नहीं औखे वेले, तो कबर च जदों पैणगियां गुरजां ते कहणगे ओए मुश्किल वेले किन्नू सद्दा से सद, ते बंदा की कहेगा? हाँ हाँ लादरी है, मैनू नहीं पता किन्नू सद्दा। और जिन्नू सद्देगा ओदा इत्थे चलदा नहीं। अबू जाल दे मुंडे इकरमा ने जदों फसिया सी भंवर च ते की किया सी? ओ सद्दो लात नूं, मनात नूं, उज़्ज़ा नूं, हुबल नूं। ते चप्पू मारन वाले मल्ला ने आखिया सी उन्हां दी सर्विस इत्थे नहीं आउंदी, उन्हां दा खंभा टावर कोई नहीं, वो इत्थे सिग्नल नहीं चुकदे। इत्थे सिग्नल कौन चुकदे? कौन सुनदा है? अल्लाह। इकरमा मुड़ पिया कहंदा कश्ती मोड़, फिर ओहदे नाल साडी लड़ाई कादी? तुसी भी जरा रुख मोड़ो, आपस च साडी कोई लड़ाई नहीं। असी कलमा पढ़िया है, असी मोमन हाँ, असी इंसान हाँ। जिथे गलती हुई है गलती मन्नीए, अपनी इसलाह करिए। इनू हटा बैठे हैं, इनू लागे ले आइए। ईमान दूर चला गया है, करीब ले आए। डर और पैदा कर लिए, अल्लाह का डर पैदा करें। न जमाते साथ न घरों साथ, कोई और नहीं। ते आखिरी चीज ते या सलाम, जो मर्जी कर लो लभना वही है। जेड़ा जेड़ा थोड़ा बोलो, जेड़ा मुकद्दर, जेड़ा किस्मत, जेड़ा नसीब च, यह भी ना थोड़ा जे वंड सीधी कर लो। अक्सर दुनिया कह छड़ती है यार मेरे मुकद्दर ही माड़े ने, मेरी तो किस्मत ही भैड़ी है, मेरे नसीब चंगे नहीं। सुन रहे जे ते सोहना सुनिया जे ते चंगी तरह सुन लो मेरे वीरियो। किस्मत ते तकसीम अल्लाह दी है, वंड अल्लाह दी है, ते रब वंड भैड़ी नहीं जे पाउंदा। चैक करावां जरा, दुकान ते गए हो तो सज्जे पैर च आउंदा होवे 8 नंबर, कदी उन्होंने कहा जे भी दूजे पैर च भी माप लै या नाप लै, चुप करके कहंदे हो जोड़ा लाया 8 नंबर पूरा आ जाता कि नहीं? रब ने वंड पूरी पाई है, उंगला 5-5, हर चीज आ डेला ते आ डेला बराबर, जो सहज ऐदा वो ऐदा। तो किवें कहंदे हो कि रब दी वंड भैड़ी है? वो इत्थे तो मां भी वंडे तो सोहना वंड दी है, तुसीं रब नूं यकीन नहीं करते। अल्लाह ने किसी की भी किस्मत बुरी नहीं बनाई। किस्मत तकसीम है, मुकद्दर अंदाजा है। कदी अज तक वेख्या जे किसी जट ने, जट तो मुराद किसान लै लो, मुड़ के ना कहो जी जट्टां दा नाम लै गया तो फलाना छड्ड गया। जेड़े वाही करते हैं किले च बी पैंदा होवे किन्ना 1 मन, कदी किसी किसान नूं वेख्या जी उन्हें 2 मन का छट्टा देता हो? मैं तो नहीं वेख्या, बिला वजह कोई नहीं करता। ये कैसे हो गया कि रब ने जो इसको इतना दे दिया है, मुझे दिया ही कुछ नहीं। उन्होंने बेहतर पता है कि तेनू किन्ना चाहिए है। सोचो बोर्ड नूं अल्लाह दवाने ला दिंदा, दवाणियां दी मल्लां नूं ते तेरी मेरी है ना भी एडा बूटा है, उन्होंने एडी गोल लाई है। वो पिया सी ना एक सोचन दिया थले बोर्ड नूं वेख के, इनू दवाना लगना चाहिए सी। थोड़ी देर बाद गोल वजी नक ते, वो कहंदा शुक्रिया मालका तेरियां हिकमतां तू जाने, जे इत्थे लाया हुंदा तू दवाना ते मेरा ते मतीरा गया सी ना। अज फिर कौन आखे रब नूं तू इंज नहीं ते इंज कर? रब नूं ना दस, रब ने जो बनाया है मुकद्दर अच्छा बनाया है। और यार मां तू चंगी रोटी कौन बनाएगा? तो जे मां ने चंगी नहीं बनाई, रब रब होके तुझे अच्छा नहीं बना सका? तेरे जैसा महंगा रब ने कोई नहीं बनाया। तेरे सीने में दिल दुनिया के 2.5 चक्कर लगाओ, इतनी लंबी रब ने तेरे अंदर वो पंप लगाया, और इतनी वेने हैं जो 2.5 दुनिया तलक एक दफा इदा हो तो खून पहुंचा देंदा। इत्थे हाले तुहाडा कोई ऐसा ट्यूबवैल नहीं होना जिहड़ा इत्थों चलाओ तो फैसलाबाद उहदा पानी पहुंच जाए।
या वह प्रेशर चला जाए। सीने का पंप देख, रब ने मुकद्दर भी अच्छे बनाए। अज तो बाद तुसी मुकद्दर दा रोना नहीं रोना। सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला अल्लादी खलक फसव्वा वल्लादी कद्दर फहदा। अल्लाह ने जेड़ा मेरा मुकद्दर च प्यो रखा वो माड़ा हो ही नहीं सकता। मेरी सोच माड़ी हो सकती। रब ने जो मुझे भाई दिया वो माड़ा नहीं हो सकता। रब ने दिया है, रब ने जौन सा इलाका दिया वो माठा। मुझे अपने इलाके पे फख्र है, पाकिस्तान पे फख्र है। तुहानू माण होवे तो भावें ना होवे, मैनू बड़ा माण जा। रब ने मैनू जो इत्थे पैदा किया तो कोई वजह तो है ना, इस मिट्टी च जो चुने कोई हिकमत है। असी पहाड़ों ते जाके बी क्यों नहीं सुट आउंदे? उत्थे ही सुटी दे ना जिथे जगह होवे ते जेड़ी फसल दी जगह बने। रब को नहीं पता, वो नहीं जानता किसको कहां पैदा करना है। ते किस्मत भी माड़ी नहीं जे। ओए सोहनी किस्मत बनाई अल्लाह ने। अज तो बाद क्या करो, मेरी किस्मत थोड़ी जी गल समझावा हुणे इंशाअल्लाह तुसीं बोलोगे। अल्लाह ने साडे मुकद्दर च इंसान होना लिखिया। जे गंदी नाली का कीड़ा बना देंदा तो की कर लेंदे। हुण मान करो जरा, फख्र है कि नहीं कि रब ने सोहना मुकद्दर बनाया, इंसान बनाया। ते किस्मत अल्लाह ने हर दौर च हर उम्मती नूं कोई ना कोई नबी दिता है। और तुहाडी वंड च अल्लाह ने हुजूर दिते ने। इस तों वध के कोई फख्र वाली गल है? इस तों वड्डी कोई किस्मत है? बाकी रह गए नसीब। नसीब आप बनाने पैणे ने। मसीत दे नाल हमसाया भी होवे ते अजान ते ना आवे ते अंदर कवे बैठा कारी जी तुसी नीत लाओ, और मेरे मुकद्दरां चो होई तो मैं पढ़ लूँ। बाऊ तेनू नसीब बनाने पैणे ने, उठ के आना पैना है। इत्थे एक बोतल सी पानी दी, फड़ाया हो यार, आ बोतल जे, इनू मैं कोल रख के सारे दुनिया के अमल सद लेना। मैनू कहना या माओ या माओ, या पानी या पानी, आ पानी आ पानी आ पानी आ पानी आ पानी। अगो तुसी कही जाओगे पी पानी पी पानी पी पानी, लै पानी लै पानी। पानी उत्थे पिया है, इनू पहले पकड़ना पैना। रब ने वंड कढ़ दी है, जमीनों निकल आया है, पैक हो गया है, तकसीम हो चुकी है, मुकद्दर च लिखे है, आ गया है। नसीब खुद बनाने पैने ने, हथी फड़ना पैना है। फड़ के कही जावा आ पानी आ पानी आ। किसी ने कहना अकलमंदी कर, और भैड़े नसीबा लिया ढक्कन खोल। आई नसीब, नसीब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ बढ़ाना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। अब मैंने इसको खोल लिया, नहर के किनारे बैठ गया हूं जनाब, ये सारा कुछ हो गया है। हुण मैं इत्थे रख के फिर कमा आ पानी, मेरे मुकद्दर छू तू पी लूं। बुल सुके ने, किसी ने कहना घुट ला, ओ नहीं 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 मेरे नसीब च नहीं, मेरी किस्मत च नहीं। ओ भाई मुकद्दर भी है, किस्मत भी है, दीन भी है, इस्लाम भी है, ईमान भी है, रब भी है, रहमान भी है, कुरान भी है, हदीस भी है, मस्जिद भी है, मिंबर भी है, मेहराब भी है, उस्ताद भी है, कारी भी है, इंतजामिया भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, वक्त भी है। तू नहीं पढ़िया तो रो नसीबा नूं, मुकद्दरां नूं क्यों कहना है? स्कूलों के बाहर लिखा होंदा बाअदब बानसीब, तो बेअदब बेनसीब। बाअदब झुकता है, बढ़ता है, आगे लेता है, जो बढ़ के हाथ में थाम ले ये मैना उसी की है। आ करना पैना जे। मेरिया सारिया गल्लां तुहाडी जरा कम नहीं आउणियां जे तुसी अकल दा भांडा बंद रखिया। आ फड़ाया जे जी जरा गिलास भाजी, आ गिलास जे, आ बोतल जे, आ खुली जे, एहदे उत्ते मैं रख लिया जे हथ। गिलास का मूँह तो खुला बनाया सी कंपनी ने, अल्लाह ने अकल का भांडा खुला रखा सी, असी उत्ते नूं लिया कज। फिरका वाले ढक्कन दे के बह गए। जेड़े मर्जी मसलक का बंदा आन के चंगी गल दसे, ये मौलवी दूजिया का मैं नहीं सुननी। लो भाई जी मैं भावें 2 घंटे बोला, पानी किधर गया? तुसीं कहना क्यों कलीन गिले करूँ, इहदे च नहीं हो जाना, इहदे उत्तों हथ चुक। सर जी हथ चुकिया तो उही तो प्याओ जिन्हों प्याउना जे। अकल का भांडा सीधा रख के कुरान और सुन्नत नूं सुन लो, सब सीधा हो जाएगा। पानी आ गया ते अगला काम करिए। तुसीं कहो मौलवी जी की करन डए हो? मैं कहना जी तुसीं कहो जी असीं सब नूं सुनने आ, भांडा सीधा है, भांडा सीधा है, खुला है जी खुला है, फिर तू क्यों नहीं बदलिया? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी नहीं तेरी मर्जी। तू भांडा पुठा किया, अकल का भांडा सीधा कर। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? तो खुला ही।
ਥੱਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਉਤਰੀ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਇਤ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਬਣਿਆ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ये आयत उतरती है। इनू सुन के खुले बर्तना वाले मुंह वाले ते सीधे भांडे वाले ओ मेरे सोहने सिद्दीक बने नहीं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ते ओनू ही सुन के पुठियां अकलां वाले ते पुठियां मत्तां वाले ते बंद अकलां वाले ते भांडियां वाले। थोबड़ बड़ा वड्डा सी सरदार अबू जाहल दा, सिर वड्डे सरदारां दे, असीं ते पगड़ियां बन के वड्डे कर लेने, उन्हां दे जहनमन वड्डे सी, मगर थोबड़ च गल ना पई। अल्लाह करे साडी अकल सिद्धी, भांडा सिद्धा ते खुला रवे, ते जेड़ियां गल्लां कीतियां ने ਇਹ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਮਨ ਆ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਮਨ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵਾਮਿਲੁਸ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੂਫੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵਤਵਾਸੋ ਬਿਲ ਹਕ, ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਤਬਲੀਗ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਤਵਾਸੋ ਬਿਲ ਸਬਰ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਰਨ ਯਾ ਲਾ यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह, जन्नत ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਜੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਾੜ ਦੁਖੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜ ਦੀ ਖੋੜ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੋੜ 'ਚ ਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੁਦਰਾਹਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਬਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੋਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬ व तब, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਮੰਨੀਏ, ਮੂਮਨ ਬਣੀਏ, ਮਸਲਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਜਾਨ ਦਈਏ ਰਹਿਮਾਨ ਪਿੱਛੇ, ਈਮਾਨ ਬਣਾਈਏ ਪੱਕਾ, ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ, ਦਾਵਤ ਦਈਏ ਹੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਆਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਵਤ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ हैं ਅੱਲਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਰਬ ਰਲ ਕੇ 8 ਅਰਬ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਵਮਾ ਤੌਫੀਕ ਇल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे मिल बैठे हैं अल्लाह, तेरे घरों में से एक घर में इकट्ठे हुए हैं अल्लाह। इन बंदों की कुछ हाजतें, ज़रूरतें, तमन्नाएँ और आरज़ुएँ हैं अल्लाह वो पूरी फरमा। अल्लाह जिस जिस बंदे की, जिस जिस माँ बहन बेटे बेटी की अल्लाह जो जो जायज़ तमन्ना आरज़ू अल्लाह पूरी फरमा। अल्लाह दिल की ख्वाहिश पूरी फरमा। अल्लाह तेरे बड़े सारे बंदे बीमार हैं, बीमारों को शिफाएँ अता फरमा। अल्लाह जिस घर में क्लिनिक अस्पताल में या किसी भी जगह कोई दुखिया है अल्लाह उस दुखिए के दुख दूर फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ भी आपस में नफ़रतें अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल दे। अल्लाह जहाँ मियाँ बीवी आपस में लड़े हुए हैं अल्लाह वहाँ इत्तेफाक अता फरमा दे।
اللہ جہاں بچے اپنے والدین سے بچھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ملا دے، اللہ جو جیلوں میں ناحق قید ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، فصل میں، نسل میں، اصل میں برکتیں دے دے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد کے میوے عطا فرما دے، اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ نیک اور فرما بردار بنا دے، جن کی اولادیں جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ اچھے جوڑ اور نصیبیں عطا فرما دے، میرے مالک جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، اللہ جو نہیں جا پائے کسی وجہ سے اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دے، میرے مالک میرے وطن میری مٹی کی حفاظت فرما، الہ العالمین جتنے ہمارے بزرگ اس دنیا سے بچے جوان بوڑھے چلے گئے ہیں اللہ تیرے مہمان ہیں، اچھی مہمان نوازی فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اور میرے مالک جتنے بھی احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ ان کے تعاون میں خیر اور برکت کا پہلو کر دے، اللہ برکتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہماری اس مجلس کو ہمارے حق میں کر دے، جیسے یہاں اکٹھے ہیں اللہ جنتوں میں اکٹھا کر دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔